आसतु जानिबा आधार करेक्शन फॉर्म टी केमिति फिलअप करा जाए। प्रथम एटी लिखा डेट, तापर एटी देवा रेसिडेंट। यदि से न्यू एनरोल कर नुआ आधार कार्ड कर देवे न्यू एनरोल करवा ना अपडेट रिक्वेस्ट क्लिक कर टिक मारिबा। ये आधार कार्ड रे एटा अपडेट करा जाउछि, ऑलरेडी तार आधार कार्ड अछि। एठारे देवा आधार कार्ड नंबर, एठारे देवा तांको नाम, एठारे तांको बापा नाम नहेले तांको स्वामी थे से मैरिज पर्सन होते तांको स्वामी रो नाम दो। एठारे तांको घर नंबर, एठारे तांको स्ट्रीट रोड लाइन आमर जेहेतु रोड सामने अच्छे एनएच लगी से मेन रोड लिखुचे। एठारे लैंडमार्क आप नियर कौन अच्छे पाखरे यूपी स्कूल, एरिया लोकेशन सेक्टर और तली पड़ा कि ऊपर पड़ा कि कौन से लिखे तली पड़ा अच्छी। एठारे विलेज नाम देवे, आप जो गाँव से ठिकाना देवे। एठारे पोस्ट ऑफिस कौन देवे, डिस्ट्रिक्ट कौन से लिखे, स्टेट कोटा लिखे से पिन कोड कौन आप एरिया से पिन कोड लिखे ये 029 एवं डेट ऑफ बर्थ के थी सेटा लिखे 16 सिग्नेचर देवे। ये गोटे फोटो लगे पासपोर्ट साइज फोटो, एटा लिखाई रेसिडेंट रिसेंट कलर फोटोग्राफ, रिसेंट फोटो देवे ये एवं क्रॉस सिग्नेचर एंड क्रॉस स्टाम्प बाय सर्टिफाई सर्टिफाई कर क्रॉस सील सिग्नेचर पड़ो ये केमती हम से कहबी पर कह ये दिखाई सर्टिफायर डिटेल्स टू बी फिल बाय द सर्टिफायर ओनली जे यहाँ सर्टिफाई कर जे वैलिड सील सिग्नेचर एवं वैलिड जे कर एड्रेस रही सर्टिफाई ये माने सर्टिफाई करें गेजेटेड ऑफिसर A1 विलेज पंचायत और मुखिया जहाँ को हम सरपंच को गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप भी होती ये माने जार नाम अच्छे से माने सर्टिफाई कर सर्टिफिकेट को ये दूसरी सरपंच जी कि विलेज पंचायत हेड ये लिखे नाम सरपंच नाम नेम ऑफ द सर्टिफायर
ସେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫାୟର। ଏଠି नो ଓଭର ରାଇଟିଂ, ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକ୍ ମାରିବେ। ସାର୍ଟିଫାୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫଟୋ କ୍ରସ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଏଠି ବି ଏ ଫର୍ମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟା ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ହେବ, କେଉଁଠି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲ କି ସେମିତି ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଏହି ଫର୍ମରେ କୌଣସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍କର ଦେବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏମିତି ଗାର ଖିଚିବେ ନାହିଁ କି ଡବଲ ହେଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ରସ୍ ସିଗ୍ନେଚର କେମିତି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସିଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଫଟୋରେ ଅଧା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଧା ଯାଇଛି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ବି ଫଟୋରେ ଅଧା ରହିବ, ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଧା ରହିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଖାଲି ଫଟୋରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଯେବେ ବି ଦେବେ ସରପଞ୍ଚ କି ଯେଉଁଠି ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ରହିଥିବେ ଏମିତି ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫାଏ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫାଏ ଯେଉଁ ତଳରେ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ସିଲ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲେ ବି ଚଲିବ। ଏଇଠି ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲେ ବି ଚଲିବ, ଏଇଠି ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲେ ବି ଚଲିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଫଟୋରେ ଟିକେ ଅଧା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଏମିତି ବାହାରିବ। ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ।